तत्र क्लेशः अस्ति वृद्धिरादे तदे पुनः एको गुणवृद्धि इति एवं मासचतुष्टयं कथया पश्येत् तत्र चतुस्सहस्रं सूत्राणि अपि कण्ठे एव भवन्ति। एवं कण्ठपाठः अस्ति चेत् अस्माकं किं धैर्यम् इति चेत् समग्रायां लौकिक्यां भाषायां वैदिक्यां भाषायां वा अस्माकं सन्देहः न भवति। अष्टाध्यायी किल अस्माकं हस्ते अस्ति, किन्तु भवतः प्रश्नस्य इदम् उत्तरं न, सोऽपि तत्र अस्ति। कण्ठस्थीकरणं पुनः अपेक्षितम् इति। ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯಿಯ ಕಂಠಪಾಠದ ಕ್ರಮ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ನನಗೇನು ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯಿನ ಆದಿಯಿಂದ 4 ಸೂತ್ರವನ್ನು ಆನಪೂರ್ವಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಅಂದರೆ ಏಕೈಕಂ ಸೂತ್ರ ಮುಕ್ತಂ ಪಾರಯಾಮಿ. ಕಿಂತು ವೇದವತ್ ಅಗ್ನಿಮೀಯ ಪುರೋಹಿತಂ ವ್ಯಕ್ತಿಸ್ತೇ ವಕ್ತವ್ಯಂ ದೇವತ ವೃದ್ಧಿರಾದೇಯತೆ ಮಾಯೋ ವೃದ್ಧಿ ನದಾತು ಅಪಾದದಾತು ಏವಂ ಕ್ರಮೇಣ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಚೇತ್ ಬಾಲಾ ಕಥಯಂತಿ ಯತಃ ಸಹ ಬಾಲ್ಯೇವ ಕಂಠಸ್ಥೀಕೃತವಾन्। किन्तु पाणिनेः इयं व्यवस्था अस्ति। उपदेशे अजनुनास्ति। उपदेशे अजनुनासिक इद अलन्त्यम् एवमस्ति खलु अष्टाध्याय्यां। यः किम् उक्तम् इदं पदद्वयम् अत्र अनुवर्तते इति खलु उक्तम्। प्रश्नः अस्ति स्थूलाक्षरे इदानीं मुद्रितम् अतः उत्तरत्र अनुवर्तिर्भवति। पाणिनिः किं कृतवान् इति चेत् सः स्वरितस्वरम् उक्तवान्। इदानीं वस्तुतः तत् सूत्रं कथम् अस्माभिः वक्तव्यम्? उपदेशे अजनुनासिक इति वक्तव्यम्। उपदेशे यथा वेदः तथैव अष्टाध्यायी स्वरेण सा वक्तव्या। सा परंपरा एव नष्टा ये भरतखण्डे। ಈ ಇಡೀ ಭರತಖಂಡದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯಿಯನ್ನು ಸಸ್ವರವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾವೇನು ಲಜ್ಜಾಮೆ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಹೇಳಿ ನಮಗೇನು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದ್ಸರಿ ನಾಚಿಕೆ ಆಗೋದು ನಿಂತ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅದೊಂದು ಪರಂಪರೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸಮಗ್ರ ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯಿ ಏವಂ ತೇನ ಪಡಿತ ಇದು ವಿಕಾರ. उपदेशे अजनुनासिक इत् स्वरितः यत्र अस्ति तत्पदम् उत्तरत्र अनुवर्तते। उच्चारणेन अत एव बाल्येव पाठेय। उपदेशे अजनुनासिक इत् कथं समनन्तरमेव इदं पदद्वयम् उत्तरत्र अनुवर्तते स्वरितस्वरः। यथा स्वरितेनाधिकारः इति सूत्रमेव अस्ति, स्वयमेव आशा स्वरितेनाधिकारः। यः स्वरितस्वरविशिष्टो भवति शब्दः सः उत्तरत्र अनुवर्तते इति विज्ञेयं। सर्वं बोधयति, एकमपि न त्यजति। ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಶೀರ್ಷಾಸನ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ವಯಂ ಇದಾनीं ಕೇವಲಂ ಪಾರಿಭಾಷಿಕಾನಾಂ ಪದಾನಾಂ ಪರಿಚಯೇ ಸ್ಮಃ। ಅಗ್ರೆ ಏಕೈಕಸ್ಮಿನ್ನಪಿ ಪದೇ ಕಥಂ ಸಂದೇಹः भवति इति ज्ञायते। ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಪುನಃ ಕಥೆಯಾಮಿ। भाषा अन्या, संस्कृत भाषा अन्या, संस्कृत भाषया निबद्धानि शास्त्राणि अन्यानि। इदानीम् अत्र भवन्तः शास्त्राध्ययनं कर्तुं प्रवृत्ताः। एतावता संस्कृत भाषा कठिना इति कदाचित् भावना उदेति। भाषायाः शास्त्रविचारस्य च कोऽपि सम्बन्धः न भवति। आङ्ग्लभाषया वैद्यशास्त्रं मेडिकल सैन्स तथैव भवतां किं विज्ञानशास्त्रं प्रविष्टम् इति कृत्वा किम् आङ्ग्लभाषा कठिना इत्युच्यते। तत्र कश्चित् वैद्यशास्त्रं मेडिकल पुस्तकं पठति, तत्र आङ्ग्लभाषा अस्ति, नावगच्छामि, आङ्ग्लभाषा कठिना इति कश्चित् वदति चेत् ततोपि मूर्खतमः कश्चित् किं भवेत्? तत्र कंप्यूटर कः जानाति? कोऽपि न जानाति। आङ्ग्लभाषया एव अस्ति। आङ्ग्लभाषा कठिना, तत्र इदं न जानामि। तथैव संस्कृतभाषया निबद्धानि